So shoutout par! Gusto ba kag-sliding na pambata? Pwede po kayo sa pangisip bata. Or synthetic na ulan par while playing mo mga bata ulan-ulan dra par. Or swimming pool na pang adult par. Kabalo ba ka par kana tanan masinati mo na sa isa lang ka lugar. So nganon diha pa man ka sa duol par nga na may layo. Do lang gyapon na par kay inside Davao ra mo diha po na par. So tara par ato na adton. So diri aday par nagbakta sigo padulong kanto na mo par. So after sa kanto na mo par ni sakay ko multicab padulong sa Agdaw par matik na par tapos naog na bukugikan Agdaw par kay musakay na pud pamatina par. After pabutog Matina par dito rami sa Matina Crossing Park kay magpaabot ang mami sa mga igagaw na pinakadato kay tanan-tanan kalibutan par kay sundo na daw minya sa kanto crossing. So nana mong sundo par. So after mga 1 to 5 hours na mong pinaabot par, matik din par naabot din ang mong sundo na pinakadato kay tanan-tanan kalibutan par. So diriya par from kanto Matina Crossing par pasulod dito par mo biyahe pa mig 5 to 7 minutes para maabot mi sa mong destination. Tapos kadugayan akong tindog-tindog diri sa likod par naalaan na mo nun kong artista ay galas gaway nakaway-kaway na lang pud ko kay syempre awa daw nang naungaw. Galas gaway gwapo kay tanan-tanan kalibutan bay. Nay nagasyagit na si Coco Martin daw nagparid or si Inchong Day. Relax lang par, ako lang ni si Ruby Mar Pabros ang pinakagwapo kay tanan-tanan kalibutan. So after 5 to 7 minutes akong kaway-kaway sa dalan par naabot din sa atong destination par. So unsa pay gulat na to par tara para ato na sudlon par. So mao din nila entrance fee par 150 per head par kids na og adult par with pool ug cottage na siya par. Tapos other expenses na sila cartage par. Tapos ang electric par 100 butane 200 kung magdala mog butane. So kung wala pud may mga foods par naa po na sila yung mga main dishes dira par na pwede ra kay ka order sila par dili jud ka magutom par barato ra pud gina par. So kami naman may dala pagkaon nakikaon na pud mi par di na may mag-order par. So kanindot lang diri par no kay pagsulod pa lang nimo gwapo na kay view par nadayon na ning garden na ginatawag nila to. So sa main entrance pa lang gina par ha pero ingani na kanindot og kagwapo kay view ang musugat sa imo par pagsulod pa lang nimo par. O diba social pud diri par kay nasa lay nga ano kina garden. So, feeling na siya artista. Hindi daw muna. So, mas na-excite ano kung sa mood par no, nalibuto nilang lugar diri par kung unsa pa yun ni kanindot par. So, unsa pa gulat na to par. Tara par, sabay kong libot par. So, bago na par, sugaton sa nato ni pinakagwapa kinasawa so igagaw. Oh, gwapahan. Tapos mo po niya pinagwapo ni gagaw par. Hi girls, welcome to my life. Oh girls, welcome do kay mo siyang life. So bago na to nalibuto ng kaning lugar nila par. Adto sa ta sa tong cottage par kay pangitaon na tong birthday girl na si Yumi. So wala man siya diri par kay natagbaw pagligog pool dito par. So unsa pay giulat na to par. Mga unsa to par kay 12 lang mapud good par. Gutom na kay mga person par kay ganiya ra misig biyahe ba 4 rides mi nagbiyahe. So kung tingala mo 3 lang ang rides par. Ang ika-4 sa ako mo mag rides. Nye. So diri par wala pa lang mo nagsugod og kaon par pero busog na kay na ako matag tinanaw sa mga girls dira par. Pero bitaw par mas muganado jud imong kaon par basta nindot kay mo ang view na sa palibot par. Hilabi na kumusaka pa jud ka silang taas par kay nana sila pina overviewing par to raw gwapo kay na par matanaw jud nimo na ang tanan kalibutan. Pwede ra po kay ka magsagit-sagit diri par ipagawas imo tanan mo gibati par para malaan kanila buang par. So matik na par paspasan na to nagkaon par kay nagapaabot si babe ba kabalo kay sa akong babe mo na oh mo na babe na ko par mo na nagapalipay sa kuha par. So matik naman na par mana naman tagkaon pa. So bago dita maligo og swimming pool par mag-shower sa ta par kay para matanggal ang mga tagiptip o mga talumtom na nipilit sa imong lawas bagikan sa biyahe. Syempre layo kay biyahe need jud ka mag-shower pa pero required jud na siya par mag-shower sa kadaan bago ka maligo og swimming pool par bisang asa man ka pero kung gay kagulo ligo diretso par kasi bobo ka. So after na to mag-shower pa so tara par sabay ko par libuto na to nilang resort pa no kung unsa ba yun ni kanindot. So mao din nilang adult pool par. So medyo dagan-dagan og tao par no kay syempre Sunday maguni na time par. So kung mas prepare mo par gamay ra tao imong gusto weekdays ka maligo diri par ayon ang weekend kay daghan jud tao diri nagaligo ba sa weekend. So samtang kaligo-ligo ka sa adult pool par dili po kay kaangay mabala ka sa imong bata par no kay dira sa kilid par naay pambata na liguanan par samtang galigo-ligo ka tapos dito sa unahan par na si lifeguard par. So pwede na kay ka maglumos po dira kung gusto ka magpa-save sa lifeguard par.
So diri na punta sila ang Picas Pool par malingaw jud kay mga bata diri pa no tungod kay colorful kay mga palibot pa tapos pwede kay nimo siya sabayan sa pagligo pa tapos daghan mo activities na pwede buhaton diri pa samtang ikaw galingkod-lingkod sila tanawon yung mga bata kung unsa ka lingaw dapat lingaw-lingawon pud yung mga bata pa dili kay ikaw lang malingaw sa imong kinabuhi. So kung na-board na pud yung mga bata salom-salom na sa kilid par pwede na kay nimo sila pa-slide dira para sabayan lang nimo par pero dili kay na siya lalong dira par kay bubo ra pud kinailang sliding pwede ang mga isip bata o mga bata dira par tanaw lingaw kay na par pero mga dagko naman yung mga nang slide par. So diri po sa unahan par naapo na sila ulan-ulan par matrix kumbaga ba do. So malingaw na pud kay mong bata sinungsong dia par kay mura na pud na sila naligog ulan par kay sige na sila pananggid maligog ulan sa imo par dili nimo sugtan par. Diri sa kilid par na pud na sila mini falls pwede na kay ka mag pictorial dira par kay ganyan ako nakita na nagpusing-pusing so dili po kay kaangay mabalaka par no kay bisang taga-tuhod man na dira par naagya po na lifeguard nagatanaw diha par so dili kay punta magsalig sa lifeguard par dapat bantayan gyapon nato ato mga bata nga may par dili na to isalig sa lain kay mas nindot yun ang doble ingat par kay mga tanga pud biya ta. So kay nalibot ug nasinati man nato unsa kanindot ilang resort par no. So tara par excited na kay kumaligo sa ilang pool par. So diri par paglugso o pagsalom pala na ako sa ilang pool par. Napila na akong init par tungod sa ihi. Dili par itugnaw na siya par pero time to time par naay nagalimpyo na pa. So shoutout din sa tumigo na si Jandy Blayishi aka Buskinshin. Shoutout par. So mauro do par, sunod na pod. Bye-bye, sunod na pod. Bye-bye. Bye-bye.